Ya kan tadi ini cuci ikan lama. Ikan? Belum duha, jadi duha dulu. Ikan yang dulu saya? Enggak, bapaknya beli ke Cicahem. Ikan ini. Ibu paling senang ikan-ikanan. Ya di kita mah seringnya ikan. Tradisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azamal Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir ragibil Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir ragibil Qur'an. Patuba mang ta'allama wa ba'du alamal Qur'an. Patuba mang ta'allama wa ba'du alamal Qur'an. Wadama inda kulli hin muratilang talil Qur'an. Wadama inda kulli hin muratilang talil Qur'an. Mujawwidan wa khosing awwa mubhimam makna Qur'an. Mujawwidan wa khosing awwa mubhimam makna Qur'an. Milang jami'a ma hawa wa maktabal Qur'an. Wa amilang jami'a ma hawa wa maktabal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dari saya ke Uni ya. Kenapa? Sholawat Qur'aniyah. Oh, Quran. Jantan cocok pisan Bu. Sarang kegiatan kita membaca Al-Qur'an. Kayak itu nate intina mu orang teh yang teh ngamalkeun Al-Qur'an gitu Bu. Salah kapan-kapan dibahas deui nya, kamal sempat dibahas tapi teu lengkap gitu. Uni ya, dari saya ke Uni. Ya. Ayat 20 ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا
asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw itina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun liyamizallahul khabitha minat thayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ya sini dulu. Berarti Mbak dulu ya Uni? Iya. Oh, enggak dulu. Iya, sebentar. Udah ketemu ayatnya, Mbak? Udah. Ya. Kulilladzina. Siap, Mangga? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in yantahu fa innallaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an
wallahu ala kulli syai'in qadir. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warra'fu asfala minkum. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Walakin liya'diyallahu amran kana maf'ula. Liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Wa inna Allaha lasami'un alim. Id yurikahumullahu fi manamika qalila. Walau arakahum katsiran lafasiltum walatanaza'tum fil amri walakin Allah sallam. Innahu alimun bidatis sudur. Wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liya'diyallahu amran kana maf'ula. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim batarau wari'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Sebentar, belum siap kamera. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun gharraha ulai dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaika
Kafarul kafarul malaikatu yadribuna wuju Nah, betul ya? kamu biasa nabu juga. Udah. Udah saya hilangkan itu ya. Salah. Bisa hilangkan. Gimana nih Ustaz? Terserah. Tapi jangan ekornya. Ya. Dari yadribun aja. Yadribuna wuju. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum Ya. wazuku azabal hariq. Ya. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa Bidolla. bizallamin lil abid. Ya. Kada bi'afir Alifir. Kada bi Ali Fir'aun. kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim Ya. wa Kafaru. bi ayatillahi fa akhadahumullahu Bizunubi. Sok tesa sumping, mangga. Sok mangga sok. Innallaha qawiyyun sadidul iqab. Ya. Zalika bi annallah Yang penting hadir Bu, kalem. Zalika bi annallah Ya, setelah oke. lam yakum Mugayyiron. mugayyiran nikmatan salah ya Nu mana nu mugayyiron ya. Ulang nih. Zalika bi Yang atasnya Mbak Ani. Zalika bi Sok ada yang sama ya? lam yakum mugayyiran Ditahan tiap anotasi tanya Uni ya. Ditahan dan ditekan. Mugayyiron. Nah, kalau ron ditahan karena itu apa? Tanwin menghadapi nun, apa namanya? idhar Idgham ya? Idgham ya. Kalau mugoy ditahan karena musyaddad ya ianya. Mugayyiron. Nah, jadi dua-duanya sama ditahan. 2 sampai 3 harkat. Ibu biasakan ya tahan tahan dan tekan. Mugoy itu ditekan kan? Mugoy. Nah, kemudian ditahannya itu maksudnya agak lama gitu. Mugayyiron ya. Jadi tidak buruk. Coba Umi ulangi lagi dari zalika bi an juga ditahannya gunah tah. Lanjut. Zalika bi annallaha lam yaku bi ghayy Lam yaku mugoy. Mugayyiron nikmatan an amaha ala qaum Ya, ala qaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim ya. wa annallaha sami'un alim. Ya. Kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim Ya. kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa agraqna ala fir'aun Ya. wa kullun Ikhfa wa kullung. Kulnya ditahannya ada tasnya. Oh, iya, Wa Ikhfa. kullung. Ya, Ditahan dua-duanya. wa kullun kanu zalimin. Ya. Inna Sarrad. dawabi Tekan. Dawabi. Ya. indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun allazina Hatta. Idgham dal kanata. oh iya allazina hatta minhum thumma yanquduna
dahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Sip. Fa imma tas ini tetak. Ya, tasqofannahum. Fa imma tas qafannahum fil harbi pasar bihim man khalafahum la'allahum yazkurun. Yazakkarun. Mulai mengkol. wa imma takho. Banyak panjangin ada alif ya, matobi. Wa imma takho. Kho juga panjang matobi, mangga. Wa imma takhofanna min qaumiji. Itu mah tanwin min ya, marapi kho idharnya punya. Min qaumin. Kalau minnya ikhfa, minnya idhar ya. Min qaumin khiyanatang, mangga. Dari wa imma aja biar enak sok. Wa imma takhofanna gunah ya ditahan ya. Takhofanna min. Oh, nunnya juga ditekan ya? Iya kan ada tasdid. Iya. Nun sama mim bertasdid disebutnya gunah. Itu juga sama 1 sampai 3 harkat ya panjangnya. Jadi jangan terburu-buru. Wa im, nah im juga gunah juga tuh. Wa imma takhofan. Ya sebenarnya kalau orang yang sudah biasa qiraah itu justru pada tasdid itu nih dikasih variasi, iya, dikasih lenggak-lenggok gitu. Terserah ya, kalau bisa silakan, dipelajari aja. Sok, lanjut. Ulangi lagi, Tang. Wa imma takhofanna min qaumiji. Nah, itu idhar. Min qaumin. Minnya ikhfa, qauminnya idhar. Ini tanwin tapi kho ya. Min qaumin. Min qaumin hiyanatan fa'am. Nah itu mah iklab, nun mati marapi ba. Jadi pam ke mim ya, pambil. Dalnya ditahan ya karena bertasdid. Karena bertitik. Fambil ilaihim ala, mangga. Fambiz ilaihim ala syawa'ah. Nah, kalau i mah enggak dibaca. Kalau a dibaca ya sawa. Ini kan in. Jadi ini dibaca, dimatikan aja. Ala sawa. Itu ingat ya ada itu tertahan itu suara sama udara. Lanjut in. Innallah. Kurang lama in, nyantai aja. Kurang lagi. Kurang lama. Ya sok ulang in. Di innya ditekan belajar ya. Pada guna ditahan. Jangan terburu-buru. Mangga. Dari mana Ustaz? Dari in aja. Innallaha la yuhibbul khainin. Melanjutkan yang tadi. Iya. Itu wakaf bukan? Wakaf ya tadi ya? Wakaf kola ya? Ya, mangga. Innallaha la yuhibbul khainin. Ya. Walah lanya ada alifan matobi panjang luar kata saban gunah lagi wala yahsaban alladzina kafaru sabaku ya innahum la yu'jizun. Lanjut. Wa a'iddu lahum tatum min quwwati wa mirribatil khayli turhibuna bihi aduwallah dari adu boleh turhibuna boleh turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihim ya la ta'lamunahum lanya kurang panjang matubi la ta'lamunahum ya Allahu ya'lamuhum ya wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum
yuwaffa Ilaikum. ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya. Wa in ja Wa ing janahu lissalam ya. lisalmi. Lissalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Innahu huwas samiul alim. Ya. Wa Yuridu iyuridu ayyahdaunka fa inna hasbakallah. Allah. Jadi mad arid 6 harakat. Fa inna hasbakallah. Ya. Wallazi Ya, ayyadaka binasrihi binasrihi wabil mu'minin. Ya. Wa allafa baina qulubihim. Ya. Lau anfaqtama fil ardi jami'an ma allaf. Gimana berhenti Ya. di sana? Ma allaf tabayna qulubihim walakin Allah alfa bainahum. Allah bainahum. Walakin dari situ. Walakin Allah la alfa bainahum. Sekali lagi. Walakin Allah alfa bainahum. Walakin Allah la alfa bainahum. Kata ini benar salah barusan bacaan. Gimana ya? Nah, kalau salah balikan ya. Walakin kena kedua benar. Sal. Walakin. Sal. Dalamnya ya. Ya, walakin enggak. Walakin Allah Nah gitu. Allah bainahum. Lanjut. Innahu azizun hakim. Ya. Ya ayyuhan. Kurang panjang ya 5 harakat. Oh iya ya ada. Ya, enggak apa-apa soal variasi. Ya, belajar. Ya ayyuhan nabiyyu. Kurang tekan nabiyyu. Oh kurang tekan Ya, harus tekan bukan tasdid, tekan dan tahan gitu ya. Biar enak. Tekan dan tahan. Ulangi. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu. Tapi jangan dipanjangin. Nabiyyu Ya. Hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Tekanlah ada tempatnya ya. Di tempatnya enggak apa-apa. Kalau ditekan tekan, ditahan ditahannya. Jadi suaranya enak gitu, intonasinya kuat. Mangga Bu, endah. Mohon Ibu, kan tadi ya hujan. Entah telat Ibu, kalau mau dikantunkeun. Hujan. Di antosan malahan mah. Pokoknya kalau ngaji mah biar telat datang enggak apa-apa, yang penting datang gitu ya. Tetap dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal kitab. Iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Bila dikira panjang. Lanjut. Wa iyakum minkum mi'atui yaglibu alfam minalladina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum
Wa iyyakum minkum mi'atung. mi'atung. Ya. Mi'atung. Ya jadi tong Mi'atung. bisa dikira panjang itu nggak panjang ya dibacanya penak aja. Mi'atung sabiratuy. Mi'atung sabiratu yaglibu mi'atain. Sip. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biidnillah. Lanjut. Wallahu ma'as sabirin. Maka Linabiyyin linabiyin ayyakuna lahu asro hatta yushina fil. Ya. Turiduna aradod dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi lamassakum bima ahadatum adabun adim. Fakulu mimma ghanimtum halalang thayyiba. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu kul liman fi aidikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairam ya. khairam mimma uhida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Lanjut. Wa yuridu hiyanataka faqad khanullaha min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Ya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min sayyi. Mewala. Wingnya sedikit. Mewalayatihim min sayyin hatta yuhajiru. Wa inistangsorukum Runa panjang. Wa inistangsorukum. Tangna ditanya ikhfa kan? Sok. Wa inistangsorukum. Ya. Fiddini fa'alaikumun nasru illa ala qaum. Ya. Illa ala qaumim bainakum wa bainahum mitsaq. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. wa fasadun kabir.
walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabi sabilillahi walladzina awaw wa wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan ya lahum maghfiratu wa rizqun karim walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum wa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Atau banyak Bu Sumi biasa kan teu bismillahnya bila hilap. Acan sapi Bu. Nah memang kedeh giliran gitu aya. Kalau yang beda mah pribumi. Kadang teu kabagiannya Bu. Sana di mana sok keradati tatarajum. Santai we. Mangga Bu. A'udzu Pokoknya panjang kan aya bau. Mata bi. Auzubil mangga. A'udzu billahi minan nari wa min syarri kufar wa min ghadabil jabbar. Ya. Lanjut. Al-izzatu lillahi wali rasulihi walil Mukminin. Coba bisa kalian tawudna sok supaya lancar. Mangga. Gimana ya Pak ya? A'udzu billahi minan nari wa min syarri kufar wa min ghadabil jabbar Lep lam tuh wa minggo dobil wa min ghadabil jabbar. Ya. A'izzatul lillahi wa Walir walir rasulihi iya. Iya abdi nu hapunten mah ieu. Taya ibuna leukat ieu. Untuk aya bapak. Kalau baca Pak Ustad siap atuh. Ya. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal Hi-nya kurang panjang Bu, 5 harkat ya. Wa rasulihi. Itu teh masilah tawilahnya. Genapnya 5. Asal mah genap teh. Wa rasulihi na. Wa rasulihi. Nambah. Mangga boleh nih bara'atum. iya pinternya Mun lihi. Aya tanah halis di atasnya. Kenapa kan teh mad silah tawilah. Mangga ulang. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Ya. Fasihu fil ardi arba'ata ashurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Biasa di apa sama kayak Orang mah da tersepunya wakop mah eureun we gitunya. Ai saya nama diambil deui sedikitnya terus mang ai bade kersa mangga ambil deui sedikit pementek langsung lah. So. mu'jizin. Ya mu'jizillahi wa annallaha zil kafirin. Eta utama nyebutnya sadayana ya tiap aya wakaf alif lam tah eta teh la waqfi Bu, waqfina dibuang la waqfi ulah eureun maksudna mah kitu pami urang ieu mah ieu mah nya wahyan deui mah sakedik lamun kiat mah ya nyamun teh mah lireun dinya canak deui canak deui sakedik nya kan biasana kalau mah tara sok langsung di bibulah bae lah berarti wakaf langsung mah nya ka itu baca tapi ayeuna mah janten ilmunya langkung utamina gitu kan la waqfi tong eureun berhubungan mana ya teh Bu nunggu bari orang eureun tasana mah canak sakedik kitu nya sakalimat 2 kalimat mangga canak deui biasakeun aya namanya wayahna upami waqaf la tah sadayana we ieu mah nya wayahna canak deui sakediknya mah aya peningkatan ibu-ibunya biasanya kan urang teh lirean wae nya pokona tiap aya waqaf nu kumaha ge lirean gitu komo nu lazim mah lanjut Bu mangga waan
Di kamar Nabi. Oh, ghairu muhajir ya. Ada. So. Wa adanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin. Ya. Wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum Wa in. Eta mah waqaf jim Bu, jaidnya. Kalau waqaf jim mah memang saya liren untuk dicanak deui gitu maksudnya. Berarti sareng la. Waqaf jim mah langsung we nyambung ka anu sesudahan mangga. wa in Wa in tawal. wa in tawalaitum Ditahan aya tasih tahannya. Tawallaitum. fa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ya. Wa basyiril ladina kafaru bi'adabin alim. Illal ladina ahadtum minal musyrikina thumma la yanqusukum Summa lam yang kusukum. summa lam yanqusukum Suna panjangkeun yang kusukum atau binya. Kusukum. Suna nu panjang. Suna mun sod su. Summa lam yanqusukum syai'an walam yudahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Faidang salakhal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wahuduhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad. Ya. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'azirhu hatta yasma'akala maullahi summa ablighu manah. Ya. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Wah, panjang ya. Suami berani terhadir ya dipanjangkeun kono teh mangga. Lanjut poe deui. Saruku deui. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi illal ladina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa in yadharu
alaikum la yarqubu fikum illa wala dimmah. Ya. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Istarau bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilih. Ya. Innahum sya'a ma kanu ya'malun. La kirang panjang lah, matubi. La yarkubuna fi mu'minin illa wala dimmah. Sip. Wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu matubi. tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ihwanukum fiddin wa nufassilul ayati fi qaumin ya'lamun. Wa in idgham eta mah nun mati hadapi nun wa in nakasu tapi tahan. Wa in nakasu Betul? nakasu aymanahum mim ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatan kufr. Ya. Faqatilu aim Ya. Faqatilu a'immatal kufri innahum la aimana lahum la'allahum yantahun. Ya. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ihwa waham bi ihrajir Rona panyakeun bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah. Ya. Atasyawnahum fallahu ahaqqu an tasyawhu in kuntum mu'minin. Sip. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum dinya matabi. bi'aidikum wa yujihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Ya. Wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatu matabi. wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Amma hasibtum an tutraku matabi. Walamma ya'lamillahul lana panyakeun ya'lamillahul walamma ya'lamillahul ladina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillahi wala rasul
wala wala rasulihi walal mu'minina waliyah. Ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Mangga boys. Boys nu nanya aja nabi. kan jatah nak nguring nak kadia. Kamari kan kadinya enak kadia. Waras adil. Mangga. Aya Bu, kepenak ayatna? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasik, tahu dong gue hilap. Ya, laras. Kana lil musyrikina ayyamuru masyajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ya. Ulaika habitat. Habitat a'maluhum. Ya. Wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz Zakata wa ataz zakata walam yahsa'il illallah walam yahsa illallah fa asya'ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya. Aja'altum siqayatal hazi wa imaratal masjidil harami wa kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah. Ya. La yastawu. Kirang panjang lah nak. La yastawuna indallah. Wallahu la yahdil. Wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ya. Fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. A'domu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwanin wa jannatil lahum fiha naimum mukim khalidina fiha abada. Innallaha indahu ajrun adim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ihwanakum
wa ihwanakum awliya ini istahabbul kufra alal iman ya wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa jukum azwajukum wa ashiratukum wa amwalunik taraftumuha wa tijaratum tahshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri kade wallahu la yahdil qaumal fasikin. Lanjut saruku deui panjang. Laqad nasarakumullahu fi mawatina kasiro wa yaumahu Canak disekedik fi mawatina kasiratiu kan tadi terus sepakat kita ya. Kalau kopla ambil sedikit aya namanya biasa namakan liran wae robah aya namanya ada utamina memang gitu diambil sedikit ya di TV fi mawatina kasi mangga fi mawatina kasiratiu wa yaumahunainin kasiratiu wa yaumahunainin wa yaumahunainin jabatkum kasaratukum palam tugani angkum syai'a ya angkum syai'a wa daqat alaikumul aradu bima rahubat summa walaitum mudabirin ya summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minina wa anzala junudal lam tarauha wa adzabal ladina kafaru wadhalika jazaa'umul jazaa'ul kafirin ya mengkol ma yatubullahu min ba'di dalika ala may yasha ya wallahu ghafurur fona matawi wallahu
wallahu ghafurur rahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna Najasung fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Ya. Idhar wa in khiftum ailatan fasaufa yugnikumul yugnikumullahu min fadlihi insya. Ya. Innallaha alimun hakim. Sip. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala Eta nyarakna tong ti yaumil wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadibuna dinal haqqi minal ladina utul kitab. Ya. Utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadiu wa hum sagirun. Sadaqallahul azim. Nah, ngabungsuan Bu Ida. Entong Bu. Tahu dulu Bu. Tahu doang. Mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairunib ibnullah wa Lohi ibnullahi wa qalatin nasara masih Nasaral masihu ibnullah. Ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Ya. Widin teh ieu nya. Henteu eta mah mangga. Qatalahumullah. Ieu mah bade di handege teh naonnya, tapi saya langsung aja. Mangga. Qatalahumullahu anna yu'afakun. Ya, tapi pami abah kopjem alit saya berhenti Bu. Oh. Tadi kan dina sebelum qatalahumul teh kolanya. Ya. Kola teh utama wakop tapi pami henteu wakop ge sae nya. Pami nu la bungkul lawak be eta mah sana disambung sakediknya. Da canak tadi mah di dia mah mingkob we liren mah mah. Terus qatalahumulna di dinya mah malah saena berhenti. Qatalahumul. Tiap aya wakop jin Bu alitnya. Wakop jaiz namina. Eta laku saya berhenti. Mulai ngapal kana wakop ibu-ibunya aya nanya ya. Pamila lawak pe eta saena pamiliran di dinya ambil sedikit sambung. Pamikola terus tadi tah dina naon dina ibnullahnya kola mah jadi sanak dege teh naon. Tapi pemberi sanak mah enggak gitu nya. Jadi kola teh dua wajah teh aya nyebatkeun wakop sae gitu. Tong wihan deui nyebatkeun lah gitu kan. Aya nyebatkeun saya sanak deui jadi urangna tiasa gitulah. Pamila wakpi ayeuna mah urang mah nanya pamila lama alitnya eta mah ayeuna canak sakedik. Pamikola bade langsung mangga bisa sakedik mangga gitu. Harus banyak pamil kop jim jaiz tas seperti tadi. Wajib berhenti. Eta mah bukan wajib tapi lebih baik. Yang wajib mah mim uni.
Wakaf lazim ya, mim kecil ya, bukan idgham. Kalau idgham mah tanda teh mim teh si ekor teh ke bawah gitunya. Ya. Ari wakaf lazim mah si mim teh ka dia ekor teh ke hareup gitu. Lurus. Kalau pinggir ya. iya enggak ke ya depan. ke sana. Ke depan. Kalau Mana mim contohnya? idgham mah kan ke bawah si ekor teh. Ibu gue suka lihat ekor. Dalam tulisan ya ada ekornya kan. Iya. Pasti akhirnya teh ekor kita tulisan mah gitu. Mangga terus Yang kan. ladinya Mangga sok. Meh langkung paham mangga. Qatalahumullah Sip. anna yufakun Ya. ittahudu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah Ya. min dunillahi wal masihub Hab. wal masihabna Sina panyakeun wal masih wal masihabna maryam wa ma umiru wa ma umiru wa ma umiru illa liya budu illa li liya. Ya itu sepuh masuk salah tingali jeung salah omong. illa liya'budu ilaha wahid. Hida. Oh nya. Karena Yakob jahid sa wehane illa liya'budu ilaha wahida. sip. La ilaha illahu Ya. subhanahu amma yusrikun yuriduna Ayut yuriduna ayyutfi'u nurallahi Lora kena panjang nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun walladzi arsala rasulahu bil huda Kuna kena panjang masih lah rasulahu walladzi betul arsala rasul Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dinni kulli. Ya, alad dini. Alad dini kulli. Wallahu Wihandai alad dini kullihi. alad dini Dina panyakeun alad dini kullihi. alad dini kullihi Walau karihal musyrikun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani Mana panjangkeun terus tadi warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknijuna ad-dahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah. Ya, Fi sabilillahi karena kirang panjang fi sabilillahi fabassirhum bi adabin alim. sip. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama patukwa biha Jiba. Ya, jiba. patukwa biha jibahumul Huhum jibahuhum
biha jabahu jibahuhum jiba iyanya nih jiba titunya we jibahuhum sok jibahumul jibahuhum oh, jibahuhum Ya. wa junubuhum waduhu waduhuruhum ya ada makan makanaztum ada makan mana panjang kena alipan matami hadza ma ada paranya makan Kanaztum. kanaztum ada makanajtum Liang. ayat tasdid ya liang kanaztum teh tetasi daras sok hadza makanaztum liang kanajtum liang pusikum padukuma kuna panjangkeun pazuku padukuma kungatum taknijun sip inna id mana penekeun inna iddatas inna iddatas suhuri indallahi asarosah rong fi kitabillahi yauma khalaqas khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum pendek arba'atun hurum ya Zalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna angpusakum fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kapatan kiranakan kafatan patang kama yuqatilunakum kappah ya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ya innaman nasi ujiya sanes nya eta hamnya innaman nasi ujiya datung innaman nasi Ya. datung jia Jia datung datung fil kubari udallu bihil ladina kafaru yuhillunahu lu napanya kan yuhillunahu amau wa wayuhar jadinya wayuhar dianya ya wa yuharrimunahu amal liyuwatiu hamnya liyuwatiu pami ain punya si ekor teh ngaringkal ke handap ieu mah kan teh aya seutet ieu mah liyuwatiu Ya. iddatama ulah ini iddatama harramallahi haramallahu harramallahu payuhillu mapanya kan payuhillu maharramallah ya yuyyina lahum su'ul hamnya deui su'u a'malihim lahum su'u a'malihim ya kan pengen sareng apa ini wallahu la yahdil qaumal kafirin udah belum Udah. Sadaqallahul azim. Panjang Bu jadi abg hilap deui teh atas beres doang lukut teh can. Udah beres ya? atas Ya. Udah. Atas beres adanya. Alhamdulillah orang iya bukan surat. Coba ini ada terjemahnya ya. Lihat ini surah An-Nisa ayat 49. An-Nisa teh surah kalimanya. An-Nisa nu bieu kayak sabaraha Bu Ida 37-nya. 37 Ya. Bu Ida teh sekali deui kan. Serius? Iya kan iya.
Oh, makanya ada yang naruskan terus beres belum? Da RT kan leuwih ka dieu. Oh iya, berarti belumnya. Teruskan, Bu. Sok. Lain deui. Lanjut ya, Bu. Duitnya dia nya. Ya, sok. Ya, maka kita terang saya suruh Soalnya mate. panjang ya. Iya, karena banyak kan ini satu. Langsung aja. Langsung we ya ayyuhalladzina. Ya Nun, Bu. ayyuhalladzina Kata. amanu malakum idza Kila lakumu mengapiru fisabilillahi saqalatum ilal ya. araditum bil hayatid dunya minal akhirati wa ma Jawab aja wakaf jaid minal akhirah. Ya. Minal Ulah jangan dicatat terus wakaf jaid. Iya. Tiap ayat jim alit wakaf jaid langsung saya berhenti gitu. Langsung ya pama. mata hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ya. Illa tangfiru yu'adzibakum adaban alima wa Di yastabdil stasiunnya an ali mau wayas tabdil tabdil kauman ghairakum wala tadurruhu syai'a Runa apanya? Wala tadurruhu tadurruhu syai'a. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu ida ahrajahul ladina kafaru saniyasatain Nah ini saniyas naini idahuma bil gori idayuko yakulu idayakulu lisohibihi ini anu panjang lisohibihi la tahzan innallaha ma'ana Fa'ang jalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladina kaparus supla ya wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ya. Inga piru hiba pawasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mengkong. In kuntum ta'lamun. Ya. Lau kana aradon qaribaw wa safarun qasidallat tabauka wala kim ba'udat alaihimus ya wasayah libuna billahi lawistata'na lahorojna ma'akum ya yuhlikuna anfusahum ya wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Sadaqallahul azim.
Terus saya namanya. Silakan Ibu lihat ya surah An-Nisa ayat 49. Barusan 46 ya, ceria. An-Nisa tadi ya kita. mundur Bu. Oh, mundur. Mundur ya. Sama. 49 Ustaz. 49 ya. Langsung dibaca artinya. Sebentar. Oke. Udah ketemu dulu belum Ibu Bu? So, cari dulu. An-Nisa halaman berapa ya? Bu Indah halaman berapa? Sama Quran tam. An-Nisa ayat seberapa? 49 ya. 67. Nanti ya. 49. Itu ayat 49 Bu. An-Nisa. Kita belajar ini ya. An-Nisa surat keempat. Surat keempat ayat 49 ya. Ya. 49. Undur kayak pas. Alam taruh gitu Alam taro ilal ladzi. 49. Oh berarti salah ya. 48. Kela. Bukan An-Nisa. Kayaknya saya salah tulis. 88 ada apa? Undur kaipa. Hari 49 naon undur kaipanya ya? Ya. Oh, Harusnya Ibu apa itu? Taruna. An-Nisa kan? Ya Nisa. 49. Ayatnya berapa? Kalimatnya apa? Bacaannya apa? Ya. Ya mana undur kayak. Ya, undur Oh, kaipa. yang ini. Ya yang mau saya mah itu. Berarti saya yang salah nih. Harusnya itu ya ayyuhalladzina amanu. 50 Ustaz kalau undur kaipa mah. Ya, 50. 50 bukan 49. Ya, betul 50. Ya 49 itu ya alam taro ya. Iya. Oh iya, kan kalimat dulu baru. Oh iya Ya. iya. Iya. Kalimat dulu baru Iya, ini iya. kan ayat. Iya. Nah, sebenarnya yang saya cari itu ini ayatnya berarti saya salah nulis nih. Salah. Bukan itu ya. Tapi di An-Nisa nih. Saya bacakan aja ya. Bukannya itu, saya salah nulis ayat nih. 49. Harusnya bukan 49. Ya, ada yang tahu nggak? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Oh, yang kita kemarin. Ya, ini makanya udah lewat kan? Itu belum sampai saya bahas tuh. Ini Ya, ayat Dina. 59. Subhanallah, bukan 49, 59. Nah, ini saya yang salah. Ditulisnya saya 49 nih, harusnya 59. Yang tadi ya tinggal ditambah ya. Ya. Ya ayyuhalladzina ada Ada. amanu Bu Luhur, itu Bu Sumi ya? Apa? Bida ya Bida. Ada. Bu ada. Salaman genep salapan. ayyuhalladzina amanu Iya. Salapan. Iya. Mana? Betul. 59. 59 ya. Ya ayo. Halaman genap salapan Bida masih penting abdi. Ain tilu badeka ain. Genap 9. Tuh ditandaan Abi mah Ya. soalnya ini Di sebelah sana boys. Sana sebelah sana. penting. Sebelah Ya mah kiri. 70 atuh. Oh berarti Kalangkung berarti. tadi di Ayatnya alhamdulillahnya kapernaknya ibu pinter emang nyari ayatnya. Mana kedatangan kepenak. Sok, kecan, sok. Tak ku boy enda bantosan pindah bu serat puyeng. 59. 59, 5 Ya. lebih ya. Cing. Halaman genap salapan Bu Ida. Ikutnya sama ya. Genap salapan Bu enak. Aya tuh alhamdulillah kepenaknya. Soal Qurannya sama dia. Ya betul makanya kita sama. Dulu semua sama. Belum ada yang impak lagi nih. Dulu yang impak di masih semua sama. Waktu masih bertiga yang ngaji dulu. Tapi insyaallah saya usahakan ya. Nanti ada lagi lah yang impak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ibu lihat ya. Ya, Ustaz. Ya itu ya matobi bertemu hamzah. Iya. Itu dalam tulisan aslinya misah kalimah. Jadi mad jaiz munfasil ya 5 harkat. Ya ayyuhalladzina amanu. Jika ada ayyuhalladzina amanu berarti ayat ini udah khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Nah, ati Allah wajib taat kepada Allah mutlak Bu. Kalau mau tiasa nawar kudu taat we, taat doraka we. Ya. Wa ati rasulah, nah ini juga sama kepada Rasul juga mutlak wajib taat ya. Kalau tidak taat dosa, gitu we, gampangnya punya. Ulil amri minkum, tetapi wa ulil amri dan kepada pemimpinmu itu ada kait Bu, yaitu minkum. Dari sebagian kamu. Iya. Kamu yang dimaksud oleh halus ini adalah orang mukmin.
Di ulul amri minkum itu dan taatlah kepada pemimpin yang mukmin. Iya, kalau nggak mukmin jangan taat. Dilihat dulu perintahnya. Kalau mereka menyuruh kebaikan walaupun bukan mukmin, Boleh. taat kita. Kebaikan umum maksudnya ya. Ya. Tapi kalau menyuruh keburukan walaupun orang mukmin ya, pemimpin itu mukmin tapi menyuruh nggak baik, nyuruh korupsi, jangan ditaati. Iya. Itu yang udah amrinya Ya. khusus ya. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasulullah Mutlak. taat kepada pemimpin mah tergantung gitu. Kalau pemimpinnya itu mukmin dan menyuruh kebaikan wajib taat. Mukmin tapi tidak menyuruh kebaikan jangan. Iya. Apalagi bukan mukmin gitu. Tapi bukan mukmin kalau menyuruh kebaikan secara umum ya tetap wajib taat kita itu kan namanya pemimpin. Iya. Kenapa saya sampaikan ini karena ini unik. Kita kan berdoa di dalam salat itu ihdinas siratal. Nah itu jalan lurus itu yang mana? Ya. Nah, ternyata yang jalan lurus itu menurut para ulama nih pertama taat kepada Allah, kedua taat kepada Rasul, ketiga terhadap ulil amri. Ulil amri itu siapa? Nah, itu baru hadis menambah. Kata Nabi ya di situ nggak ada ya. Di hadisnya itu di hadis riwayat Abu Daud begini kalimatnya udah ya. Fa inahu maya simingkum mimba di pasayarah jalapan kafiro. Fa'alaikum bisunati wa sunnatil khulafail mahdiyyin rasyidin. Tamasaku biha wa uddu 'alaiha bin nawajid. Nah, ini tentang taat kepada ulul amri. Kata Nabi teh, sesungguhnya di antara kalian jika ada yang hidup lama. Nah, jadi Nabi bercerita kepada sahabatnya. Iya. Itu bahasa agama kan sahabat. Iya. Sahabat Nabi itu murid. Murid ya. Iya. Sepertinya sahabat Imam Syafi'i muridnya. Murid. Iya, jadi mereka bahasanya bukan murid, Bukan murid. sahabat. Ya, dalam Al-Qur'an juga sahabat. Kata Nabi itu kepada sahabatnya bicara begini Nabi itu, jika kalian ada yang berumur panjang, Iya. hidup lama setelah aku wafat, kata Nabi itu. Jadi Nabi wafat, sahabatnya panjang umur misalnya. Iya. So Nabi teh, pas saya roh di lapang, kasih roh, kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Iya. Kenapa? Karena Nabi berdoa kepada Allah dengan tidak berdoa ya. Yang satu di antara itu minta kepada Allah supaya umatnya dijadikan satu. Oleh Allah ditolak itu. Karena kudrat Allah menghadapi umat Nabi macam-macam gitu. Iya. Oleh karena itu Nabi tahu umatnya pasti tidak akan jadi satu gitu. Sehingga Nabi memberi kabar ini ya. Kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Tentunya di umatnya maksudnya. Iya, iya. Kata sahabat, bagaimana kalau begitu ya Rasulullah? Iya. Nah kata Rasul tuh, palaikum bisunati wa sunatil khulafail mahdiyyin rasyidin. Maka pegang teguhlah ketika banyak perbedaan punya di umat Islam, kumaha tah? Orang harus berpegang teguh karena sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu pertama akidah, Bu. Iya. Kedua ibadah amalan yang wajib. Iya. Kayak sholat, zakat gitu ya. Itu harus berpegang kepada ajaran Nabi. Wa sunatil, nah, khulafail mahdiyyin rasyidin. Dan sunnahnya atau perjalanannya Khalifah Rasyidin yang diberi hidayah itu udah dijamin oleh Nabi. Khalifah keempat itu ya yang dijamin Bu, pasti benar gitu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah itu ya. Contohnya apa? Nah ini Bu yang sekarang jadi masalah nih di bulan Ramadan. Jadi sunnah Sayyidina Umar itu menetapkan tarawih 23 dirubah. Ya. Nah, yang berubah ini memang niatnya yang merusak. Karena di zaman Sayyidina Umar sendiri, ketika 23 itu ditetapkan, sahabat semua sepakat, Bu. Disebutnya ijma. Ijma ummah. Tidak boleh dilanggar itu, Bu. Ada tapi macam pengacau gitu ya. Dia mengembalikan ke asalnya. Karena Nabi juga ada 8 dulu katanya. Padahal Sayyidina Umar itu mertua Nabi, Bu. Tahu Nabi sholat itu bagaimana. Itu digabungkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu. Ketika ada hadis yang menyatakan Rasul 8 dicatat. Ada hadis lagi Rasul 11 catat lagi. Ada sholat lagi Rasul 13. Sampai sama sholat sunat yang Rasul sholatnya tuh ringan gitu rakaat itu oleh Sayyidina Umar digabung. Dijumlahkan jadi 20 rakaat. Yang tiganya kan witir. Witir itu asalnya 3 ya Bu, tapi kemudian dinasah oleh Nabi. Jadi sholatul lail masna. Salat malam itu harus 2-2 sehingga di Syafi'i witir yang 3 itu jadi 2 plus 1.
Kalau di Hanafi mah masih 3 karena di zaman Hanafi hadisnya belum ketemu gitu. Yang sholatil masna. Tapi istihad itu Bu semuanya jadi walaupun berbeda ya. Berbeda. Imam Hanafi 3, Imam Syafi'i 2 plus 1. Dua-duanya jadi bagi pengikutnya gitu. Jadi kalau kita mengaku pengikut Syafi'i tapi jadi 3 karena kemarin ada kasus katanya di masjid. Jadi 3 salat witirnya ada yang ngadu ke saya itu jadi kesal gitu biasanya 2 3 jadi 11 terus no witirna teh 3 sekaligus nah kayak nyeraskeun diajar ti mana cenah teh ibu ada dia memang sama kita ya jadi saya tegaskan ibu ya jangankan kita Imam Musyahid 4 aja Bu tidak berani merubah Bu semuanya sepakat 2 3 bahkan di Maliki mah karena di Madinah tidak ada Ka'bah ya tidak tawaf pas istirahat ditambah lagi 9 Bu. Jadi 39 bukan cuma 23. Jadi begitu istirahat salat sunat 2 rakaat gitu Bu di Madinah itu. Bukannya berkurang malah jadi 8 atau 11. Malah nambah. Iya, jadi Ibu jelas ya. Yang menyebutkan 11 itu keliru. Karena hadis itu sudah dirombak, dinasah gitu oleh Sayyidina Umar. Karena ada 2 hadis. Yang pertama emang Rasul itu 11 kan kata Siti Aisyah kan. Jadi Rasul tidak pernah kurang dari 11 katanya. Tapi kemudian beliau menambah lagi sesudah itu bahwa Rasul sebenarnya 13. Nah, ini yang di ahli fikih itu dimasukkan ke dalam sholat witir. Jadi sholat witir itu paling sedikit 1, rata-rata 3, paling banyak 11 ke sana. Sedangkan di tarawih itu oleh Sayyidina Umar ditambah lagi dengan sholat-sholat Rasul yang lain pada bulan Ramadan gitu. Totalnya ternyata 20 rakaat. Di luar witir. Jadi itu kesepakatan Bu ya karena kan itu ulil amri Bu. Sayyidina Umar kita tidak boleh ya pindah ke 11. Alasannya apa gitu ya. Para ulama aja musyahid Bu tidak berani merubah itu. Karena kan ada perintah Allah kan ulil amri minkum wajib taat kepada ulil amri. Karena sebenarnya Ibu Ena 11 tawa 2 tilu. Nah eta nu hak bunya. Kan kita itu pengen jalan yang lurus nya. Nah, gitu. Ya mas 11 orang ngikut 10 abi kantos. Yang ngiring anu 11 tapi 22 gitu. Setelah 10 orang lain tinggal 1, saya mah diem aja. Orang lain udah bubar ya kita nambahin lagi jadi 2 3. Jadi konsistensi kita dalam beramal itu berpengaruh Ibu ya. Karena kalau tidak sesuai dengan hati nurani dan ternyata tidak benar ya tidak jadi pahala gitu. Dan kebanyakan orang itu memang hawa nafsu kan ibarat ingin cepat. Mereka menganggap 2 3 itu lama. Kalau memang sudah aturnya begitu ya jangan bilang lama ya Bu. Kalau nggak mau ya jangan sholat ya gitu kan. Jadi nggak masalah. Jangan mempengaruhi orang yang sholat gitu. Yang sholat jadi kan ragu. Ya lila 2 3. Aya nu cepet teuing deui nya na TV abdi ge ninggal eta sholat ngebut-ngebut teuing eta ngaruksak syariah sebenarnya. Jadi Bu, kita itu wajib taat kepada Allah secara mutlak. Kemudian kepada Rasul dan kepada pemimpin. Nah, yang termasuk pemimpin bagi kita itu diantaranya sahabat Nabi yang 4. Kemudian para ulama diantaranya Imam Syafi'i ya Bu ya. Kalau dalam tauhid kita berkiblatnya ke Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ya yang menjalankan sifat 20 Bu ya. Jadi kalau ada ustad akidahnya bukan itu kita jangan pro gitu ya jangan pro karena berbeda akidah Bu. Daerah itu dipisah Bu, berbeda akidah dipisah. Jangankan kita dengan ustad, dengan suami aja istrinya beda akidahnya daerah misah Bu. Gitu ya. Jadi makanya harus satu keluarga itu harus satu akidah gitu ya. Satu akidah. Jadi hadis menyatakan bahwa kita harus taat kepada Al-Qur'an menyatakan kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin yang mukmin ya. Nah, ulil amri itu termasuk khalifah itu ya. Karena ada sabda Nabi nih tamasaku biha wa'udu binawajid. Kita itu harus berpegang teguh pada ajaran sahabat yaitu khulafaur rasyidin teh ya. Nah, sehingga para ulama musyahid pun yang 4 mazhab itu semuanya sepakat bahwa tarawih itu 23 ya.
bukan 11. Itu saya ingin mematahkan itu aja. Kok DKM gampang pisan gitu aja ngarubahnya. Saya juga dulunya ikutnya. Pas di tengah-tengah aya tamu jadi 11. Aduh jadi nggak nyaman gitu kan. Jelas bagi kita mah yang setelah itu tidak benar gitu ya. Karena hadisnya udah dinasah gitu, udah dirubah. Kemudian yang ketiga Ibu, adanya ijma, sepakatan ulama ya, bahwa menurut para ulama itu, ulama aswaja maksudnya, bahwa dalam akidah kita tidak boleh keluar dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Harus itu yang kita pegang agar kita selamat. Mereka sudah meneliti itu ayatnya. Yang kedua, dalam fikih tidak boleh keluar dari 4 mazhab ya, harus ambil salah satunya. Dan kita kebetulan Imam Syafi'i ya, jangan rubah-rubah Bu ya. Karena memang di medsos aya nu hebat lah cara sana nanya. Tapi kita teliti, ini Ustaz nih kemana nih akidahnya gitu. Kalau akidahnya beda dengan kita, langsung aja, nggak perlu diterima. Banyak ulama kita juga yang hebat-hebat gitu ya. Jadi jangan mudah terpancing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sami-sami Bu. Tadi mana hujan aja. Ya punya canggihnya alhamdulillahnya. Aduh. Untung tadi ngawasnya, aduh lamun teu ngawas lebar waktos. Selang popoyan. Paingan cek lagi teh. Bu ete popoyan nu kahujan mah baseuh. Wani udah dapat ya yang ini ya, Bani? Aku dia basuh tapi anggar kasih siku. Udah. Ini udah. Nah, Ibu udah. Udah semua. Berarti 2 hari lagi ya ngaji kita ya. Ya, Ustaz. Sekarang Selasa ya. Rabu, Kamis, nah Jumat libur sampai Lebaran. Selamat hari Lebaran. Dari udah lebaran berapa? Nanti Ibu ini nanti ngasih kabar lagi. Samit ke. Pan pada piknik heula